Hi everyone, so now we're up for another match tutorial. So come on, let's go!
more edges meet is the vertex. So diri naman siya mag-abot. So kani siya, kani mga points diri, mga corners, mo ni siya ang gitawag nga vertex. So ang kani solid figures kani sila kay it can be classified into two, which is the polyhedron and the non-polyhedron. So polyhedron is a solid figure where all the faces are polygons. So ang faces kuno balikan ni siya kaniyang mga noun. So polygon. So kanang kibaw ba kaon sa kanang polygons? Ha? O mga shapes or pareha ng mga cube, mga rectangle. So muna siya. So naman siya faces. Makita so na ay vertex, na ay edge. So muna siya ang mga polyhedron, while the non-polyhedron kay if the sides are not polygons. Ang kaning ko na iyang mga isigkakilid kay dili ko na polygon. So for example, kaning kuan, saan ni siya? Saan ni siya inday? Okay, the cylinder. So ang kaning cylinder kay puro siya base, di ba? Magtuyok man siya. So mo na siya gitawag nga non-polyhedron kay ang iyahang mga sides kay not polygons man, wala siya edges, wala siya vertex, o wala siya face kay tuyok raman siya. Okay? Sige. Very good. So karon atong i-check if nakahibaw ba si Inday Charmy. Ali Inday. Sige. Meaning or okay. Iposa kaila. Ito ang go na. So, atong i-check if nabay nasabtan si Inday Charmy. So, kani. So, test two directions. So, draw the following to form a solid figure. So, once, ikaw basahin, Inday. 1 square and 4 equal triangles with 1 common vertex. Oh, unsa man na siya? So, 1 square kuno and 4 equal triangles with 1 common vertex. So, i-draw din na, Inday. Sige. Ito yung drawing. 4 equal triangles. So, okay, pyramid. Okay, next, 2 equal circles that has parallel bases. 2 equal circles kuno that has parallel bases. Okay, cylinder. Okay, next. Ikaw hindi basa. 1 circular face and 1 vertex. 1 circular face and 1 vertex. Usa kuno na kuno yung circle sa ilawom niya. Nag-abot sila. Sa man. Circular face and 1 vertex. Sige, padayon. Okay. Asa man ang imong kuan? Imong circular face. Ari sa ubos. Sige. Okay, a cone. Sige, next. 6 equal square faces. 6 equal square faces kuno. Sige, puno ito siya sa babaw. Para ito kong gidrawing ganiha. Para makita ang faces. Okay. Yun na, babaw. Okay, itong babaw. Okay, very good. Okay, a cube. Okay, next. Basahin, Day. 2 rectangular faces and 2 square faces. Okay, 2 rectangular faces and 2 square faces. Okay, very good. Saan na siya? Rectangular. Next. Sige, basta. No edges, no faces, no vertices. All set points are equally distant to the center.
Sa siya? Okay. Circle or what do you call sa man? The Spear. spear. Butangin na siya kuan. Singin sa tunga. Okay. Okay, very good. So, naday nasabtan si Inday Charme. Okay, very good. So, thank you so much, Inday Charme, for cooperating for today. And now we're going